कोइन्सिडंट जालो खंय तरी लेबर लँडस्लायड जावन डेथ जाली. आयज दनपारची वास्को म्हणल्यार साडे आठ मार्मोगा मेन गेटीचेर वयता थिंगा पोर्ट ट्रस्टां वयता थिंगा ह्या मदें थिंगा लँड्स हेजे रिटेनिंग वॉलाचें काम चलतालें. थिंगा 4 लेबर काम करताले. तेतूंतली 4 आसतना 2 जाण म्हाज्या सायडी आहले. पण 2 जाण आसतना तेन्ना लँडस्लायड जाली आनी 2 जाण ट्रॅप जाले. तेतूंतले एकटो तेतूंतल्यान भायर सरलो. एकटो आहलो तो भितर पडलो आनी तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड जालो. ते लेबर आसा तो झारखंडच तो. तेजी आमी मुखार सगळी फॉर्मालिटी बिटी करून आमी डेड बॉडी आतां आमी पोस्टमॉर्टमाक रिफर केल्ली आसा आनी मुखाल्ले तेंची कोण तेजे रिलेटिव्स आनी कोण आसा ते फायंड आउट करपाचें काम चालू आसा. कोणाचेर केस बीन केल्या कशें सद्या अजून चालू आसा. आमी इन्क्वायरी पोस्टमॉर्टम आनी बाकीचे विटनेसीस बीन सगळ्यांची स्टेटमेंट रिकॉर्ड करून आमी पळयतले की तेजी तो कॉन्ट्रॅक्टर जावं कोणी आसा तेजी जर नेग्लिजन्स कितें आसा जाल्यार 100% आमी फाटी कांय पळयनासतना तेजेर नेग्लिजन्स प्रूव करून आमी तेजेर केस रेजिस्टर करतले आस जाल्यार. कित्याक आतां सद्या बॉडी रिफर केल्ली आसा. पोस्टमॉर्टम येतलो आनी अदर विटनेसीस हेजी करून आमी तेजी जर नेग्लिजन्स आसा जाल्यार आमी मुखार एक्शन घेतले. सर हे काम कोणाचे असले कोण PWD करताले ते गव्हर्मेंटाचें काम तें पूण कॉन्ट्रॅक्टरा दिलें न्हू. कॉन्ट्रॅक्टर सगळी हें घेवपाचें काम हें प्रिकॉशन घेवपाचें त्या कॉन्ट्रॅक्टराचें. कॉन्ट्रॅक्टरा जेन्ना ते टेंडर पडले आसता तेणी सगळी घेवपाक जाय आसलें न्हू. ऑर थिंगचो कोण सायट कोण तेजो कॉन्ट्रॅक्टराचो सायट कोण आसा तेजो इन्चार्ज आसलो तेणी सगळी प्रिकॉशन घेवपाक जाय आसलें न्हू. दुसरो बरो आसा दुसरो कोण इंजर्ड ना तो दुसरो बरो आसा. 3 जाण ते बरे आसा. ते हें करून ते सद्या हांव तेंचे कडेन उलोवन बी येयलो बरे आसा. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.